Miyan nga hapon katon tanan. Sa isig ko kaaklanon. Nagumpisa ako sa pagpanerbisyo publiko bilang alkalde at Banwang Balete ko 2016 o siyam nga tag-ungon ro nagtaliwan. Bago karon, naging empleyado man ako sa isa lang kapribado nga kumpanya ag ngani mahambal ko una ro aton nga eksperyensya pag-abot sa pagpamanwa. Sa itmakaron, nagaatubang ako kinyo, tampad ag uwa itbahid nga pagpakuno-kuno. Ro akong eksperyensya itsyam nga dag-on hayro na nagaangot sa pagpatuman it mga programa, mga proyekto ag mga aktibidades nga ginplanuhan, ginestudyohan ag ginbagay it aton nga Local Development Council. Ag ko iba pang mga ahensya ag opisyales. Kung mga nagarepresentar it sari-sari nga mga sektor sa komunidad nga may kapas magbagay it mga pamaagi para makataga it tayuyon ag matarong nga pag-unggad para sa tanan. Sa itmakaron, nagatuon ako it nahanungod karagamang nga mapun-an ko ro akong kakugangan sa eksperyensya. Riya ako makaron sa proseso nga ginagatob rong bugos nga buot gamang nga ro eksperyensya mismo rong magturo kakon kuangay ag bagay nga pagdumaga it konseho probinsyal sa handom nga mataw-an it katumanan rong mga prioridad it aton nga gobernador. Sa akon nga haagyan, masami ako nga nagapapagapit sa sangguniang bayan para pangayoon kanda rong legislative support sa mga PPAs nga ginahandom nga ipatuman it executive offices. Gubot ko, agbatyag kugid rong ginapaabot it atong gobernador kaina sa ana nga ginpaabot nga mensahe. Kumuanay runa man ako sa anang kahimtangan dati bilang local chief executive. Ngani ron nga kami riya sa sangguniang panlalawigan kay maghimakas man nga katuwangan rong atong gobernador ang nga mataw-an it katuman nga mataw-an it katumanan rong ginahandom nga mga programa, proyekto ag mga aktibidades sa sugod nga ra it tatlong dag-on it amon nga pagpanerbisyo. Ginahinyo ko nga sa tanan nga executive offices riya sa Kapitol nga mas temprano ro inyo kamon nga ikapaabot rong mga PPAs nga nagakinahangan it legislative actions gamang nga mataw-an it nagakaigo nga sabat rong mga posibleng sabwag nga magaabang sa pagpatuman it raya nga ra nga mga programa. Mas mayadgid nga hipungkuan naton ag maistoryahan rong inyo nga mga habagay gon nga roadmaps sa baylo nga maplastar naton it mayad ag maging tayuyon ro aton nga pagpamanwa. Ginahinyo ko man riya sa akong mga kaibahan sa konseho probinsyal nga rong inyong pag-uno sa kadagag-an itaklan ag kutanan gabigid ratong mga ginagugapos. Ibutang taanay rong pamulitika sa binit ag kabuligan tang makabagay nga makapasugundan nga makapadaga katon tanan sa mas mayad pang aklan kaysa ko kahapon. Makigdayaw kita sa ginahimakas kong executive departments nga mga PPAs nga nahathatgon sa atong nga narisari nga provincial roadmaps for development. Sa mga kooperatiba, people's organization, or civic society organizations ag pribado nga sektor. Bukas rong sangguniang panlalawigan sa pagbaton it inyong mga ideya, mga suhestyon, gamang nga madibatihan ta itmayad rong mas angay ag bagay nga mga pagsugundan riya sa aton. Sa itmakaron, mas mayadgid nga magpa-accredit kamo or magpa-recognize para mas magumo katon tanan, makahimo it formal nga paghugugpon. Sa isig ko kaaklanon, pag-unungan naton tanan ra nga pandayon ag bagayon ta ro atong hinaga sa itmakaron. Ro inyong aktibo nga partisipasyon sa atong pagpamanwa kay mabahurong ikabulig kamon nga inyong ginpili nga magdumaga. Ro inyong mugo, ro inyong kaplit hay pagpadumdum kamon o among mga responsibilidad ag sinumpaan nga obligasyon nga serbisyohan kamo sa tampad ag matarong nga pamaagi. Kaibahan kinyo
posible nga mabagay naton rong aklan nga mas mayad pa kaysa ko kahapon. Agsa gihapon, padayon kita, and in all things that we do, always go with God. Vaya con Dios aklan, ag mayadayad nga hapon katon tanan. Thank you.